Hi! So, someone requested na magchika ko about my paniwang story. So, para maisa na lang, kanina lang siya ang akong chika. So, I will tell you my secret, pero di naman siya secret. So, before I started drinking this one, I was 64.5 kilos. That was March 17 to be exact, this year. I started drinking this first week of April. So, at mga April 8, my husband got admitted sa ICU. So, wala kay nako siya na serious ug take. So, once a day lang kay naman ko sa hospital the whole time. So, dili pa kayo siya inana ka-fast ang iyahang effect. But after sa week or during the week, ako nang gi-career. So I drink this mga twice or thrice a day. After katungnan ako sa house, mas gi-career pag yun siya. So nahimo na siya og anytime sa day. So instead of drinking Coke, kay maki-Coke kaayo mi, kanina siya akong gina-drink. This one, si Taikyo Macchiato for kanang slimming, and si Lychee for gluta-collagen booster siya. So whitening, makasyada sa hair, skin, and nails. So kanina sila duha akong gi-career og drink. I drink Aishi Macchiato mga sa akong water bottle na 32 ounce, 3 sachets, and then mulas na siya all throughout, dili siya the day, so sa morning, and then during lunchtime si Lychee na dayon. So to cut the story short, kay 3 minutes naman ni siya na video. Now I am 53 kilos na lang. So padayon gihapon kay ang goal is 50. Debay. So katong gusto magpaputi ang nagpaniwang, try na mo guys. Bye na. Bye.